Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose aujourd'hui une petite variété de recettes simples et faciles comme d'habitude et sans trop tarder, découvrons la vidéo ensemble. On va commencer par une superbe recette de riz biryani au poulet, recette très simplifiée. Tout d'abord, on commence par les oignons, on aura besoin de 4 ou 5 oignons qu'on va couper en deux. Ensuite, on va couper finement. هنايا غادي نحتاجو 4 ولا 5 ديال البصلات اللي غنشدهم نقسموهم على جوج ومن بعد نقطعهم الى شرائح رقيقه. On passe après à la friture. Donc comme pour faire des frites, on fait chauffer l'huile. Ensuite, on fait frire les oignons. Donc je les ai divisés en deux parce qu'il y avait une grande quantité. قسمتهم على جوج لحقاش الكميه كانت كثيره، ما خصهاش تكون كثيره تقليوها كلها في دقه واحده. كيبقاو كيتحمروا، فاش كيتحمروا مزيان كنحيدوهم ونديروهم فوق الورق النشاف. Donc quand ça devient vraiment doré, on va les retirer, on les met sur du papier cuisson et je fais cuire ensuite l'autre partie, je fais frire plutôt. Donc pour l'huile, je vais la diviser, je vais la retirer de la marmite, je vais laisser juste un peu pour faire cuire le poulet. الزيت حيدته خليت غير واحد شويه باش نطيب فيه هاد الدجاج هذا اللي غادي نزيد عليه الكريمه. Donc j'ai des morceaux de poulet, j'ajoute par-dessus de la crème semi-épaisse, de la coriandre en poudre avec du sel, du curcuma, du poivre et du gingembre avec des épices pour biryani. درت الملحه والفلفل الاسود سكينجبير ودرت العطريه ديال البرياني ودرت القزبر يابس مع شويه ديال التحميره وكنخلط كل شيء. Donc je mélange le tout. Ensuite, je les fais dorer dans l'huile que j'ai laissée dans la marmite. Donc on peut les laisser mariner si on le souhaite, sinon on peut les faire cuire directement. تقدروا تخليوهم هكا مرقدين بديك العطريه ولا تقدروا طيبوهم نيشان، يعني ماشي مشكل كيما بغيتو. من بعد كنشدهم وكنحمرهم في ديك الزويته اللي بقات عندي اللي خليت في ديك الطاوه. Maintenant on passe au riz. Je prélève encore un peu d'huile que j'ai mis de côté. Je mets des feuilles de laurier avec des graines de cardamome et des clous de girofle. هنا عندي الوريقات نتاع الرند مع شويه ديال القرنفل مع حبات نتاع الهيل كنديرهم يتحمروا بديك الزويته. Ici c'est du riz que j'ai lavé plusieurs fois, donc je le mets avec du sel et je le fais mijoter, ou plutôt je le fais revenir dans cette huile avec les épices pendant une dizaine de minutes. كنشد من بعد الرز كنغسلو مزيان وكنسقطرو وكنديرو يتقلب ديك الزويته مع ديك الحبيبات اللي درت تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. J'arrose avec de l'eau froide. Donc je dépasse la quantité de riz de 3 cm environ. Je mélange avec la cuillère en bois. كنسقيه بالماء بارد. كنفوت الكميه ديال الرز تقريبا ب3 ديال السنتيمترات وكنحرك، ما خصش الرز يكون لاصق في القاع ديال الطاوه. Il faut éviter que le riz ne colle au fond de la marmite. Je vais ajouter quelques pistilles de safran, ça reste facultatif. شويه ديال الزعفران الحر وكتبقى مسألة اختياريه. Maintenant je mets le feu très très fort et à ébullition, je baisse le feu complètement, je couvre et je laisse cuire 18 minutes. Mais il faut remuer avant de mettre le couvercle. من بعد كنجهد العافيه تماما. فاش كيبقى كيبقبق كنحرك مزيان الرز، كنتاكد بانه ما لاصقش، كنغطيه وكنقص العافيه تماما ونخليه يطيب واحد 18 دقيقه. صافي دابا راه وجد، غادي نعريه وغادي نحيد له دوك الحبيبات اللي زدت فيه ودوك الوريقات نتاع الرند. Donc maintenant mon riz il est cuit. Je vais retirer toutes les graines que j'ai mis avec les feuilles de laurier. Voilà. Le poulet également est cuit. On rectifie l'assaisonnement s'il le faut. Déjà ça va طيب. Donc maintenant on va prélever le riz, on va le déposer sur le poulet. صافي الدجاج حتى هو كما شفتوا راه طاب. حاولوا تذوقوه وتشوفوا واش ما ناقصش الملح ولا هذا، ومن بعد كنشدوا داك الرز اللي طيبناه وكنحطوه فوق منه. On va couvrir et laisser cuire encore 2 minutes. كنغطيو ونخليوه يطيب واحد 2 دقائق لا اكثر. Et toujours avec ce plat, moi je fais une salade de concombre et tomates oignons. Vraiment c'est devenu un rituel. Et mes enfants aussi, ils aiment bien manger maintenant ce plat avec cette salade. ديما فوق ما كندير هاد الطبق هذا ديال البرياني ضروري ما تكون عندي هاد الشلاضه هذه ديال الخيار ومطيشه والبصله، ضروري ومؤكد. Donc maintenant que tout est prêt, on va servir dans un grand plat. صافي دابا كلشي وجد، غادي نحطوه في الطبق. كنهزو كلشي في دقه واحده، كنهزو الرز مع الدجاج مع كلش.
Donc on sert directement dans un grand plat, comme on peut servir dans des plats individuels, comme on le souhaite. Donc on prélève le tout à la fois, le poulet avec, avec le riz et tout. Et on va se retrouver avec les deux couleurs de riz, le riz jaune par la sauce et le riz blanc avec le poulet qui est super tendre et bien bon. On met par-dessus les oignons frits, voilà. Et on met aussi de la coriandre fraîche. صافي من بعد كنديروا فوق منه ديك البصيله اللي حمرنا وكنديروا اوريقات هكا ديال القزبور مقطع هكا طريفات وكنديروه حتى هو من الفوق مع ديك لا سالاد كيجي يا سلام. Donc voilà, vraiment le plat c'est à reproduire parce que il est parfait, il est convivial, il est surtout très bon. Et maintenant on va passer à la recette de couscous avec du poulet et oignons caramélisés. Je vais commencer par faire hydrater des raisins secs. Donc, on peut utiliser les noirs ou les blancs ou mélanger les deux avec de l'eau froide et je mets de côté. Ensuite, je m'occupe du poulet. Si c'est du poulet fermier, j'ai mis un peu de sel par-dessus et je viens frotter avec un citron pour enlever toutes les impuretés. Après, j'ajoute un peu de vinaigre blanc et de l'eau froide et je le laisse reposer 20 minutes. هنا عندي الدجاج البلدي كما شفتوا درت عليه الملحه ودرت عليه وبديت كنحكو هكا بالحامض باش نحيد له كاع داك الوسخ ديالو ومن بعد كنزيد عليه شويه ديال الخل الابيض وشويه الماء بارد وكنخليه يترقد تقريبا واحد ثلث ساعه. Maintenant, je vais émincer les oignons. Donc, j'ai environ 1 kg d'oignons. هنايا كما شفتوا البصله كنشدها وكنقطعها شرائح بحال هكا. Et je laisse un oignon que je vais couper en morceaux. وواحد البصله كنشدها وكنقطعها طريفات صغيورين باش هذيك نصايب بها المرقه. Je prends un contenant, je mets dedans du safran, des pistilles de safran. هنايا عندي الزعفران الحر مع شويه ديال المدافي. J'ai ajouté un peu d'eau tiède. Je mets du poivre et du sel, كندير البزار والملحه. الكركم والسكينجبير. Donc j'ajoute aussi du curcuma et du gingembre. Là je mesure avec une minuscule petite cuillère, donc c'est l'équivalent même pas d'une petite cuillère à café. Je mélange bien. عندي معلقه صغيره داكشي علاش كندير 2 معالق. Le poulet, je l'ai bien lavé, bien égoutté et je viens le mettre dans la marinade. من بعد الدجاج كما كتعرفوا كنشلوه مزيان نسقطروه وكنحطوه في ديك العطريه. Maintenant, je prends mon grand plat creux, l'Xa, et je mets dedans le couscous. J'utilise le couscous fin. Donc, vous pouvez le laver comme vous pouvez ne pas le laver. Aujourd'hui, moi, je ne le fais pas. Donc, je rajoute du sel et environ 3 grandes cuillères d'huile d'olive. Je vais bien mélanger tout ça à la main. Ensuite, je rajoute de l'eau froide. هنايا عندي كسكسو كنستعمل الكسكسو الرقيق. تقدروا تستعملوا المويان إلا بغيتو، تقدروا تغسلوه ولا ما تغسلوش. أنا ما غسلتوش. كنحطو في القصعه ومن بعد كنبقى كنزيد فيه شويه ديال الملحه، تقدر واحد المعلقه كبيره ديال الملحه و3 ديال المعالق كبار نتاع زيت الزيتون وكنبقى كنحرك بيديا وكنبقى كنزيد من بعد الماء بارد بشويه بشويه. ما تخافوش من الماء، ما غادي يدير ليه حتى شي حاجه. خويو الماء وحركوه مزيان بحال هكا بالصبعان، حركوه مزيان ومن بعد غادي تسرحوه هكا في الجنيبات وتخليوه ينشف. Donc on va ajouter l'eau, n'ayez pas peur de rajouter de l'eau. Ça ne risque pas de coller, au contraire, cet épisode est très important. Donc, vous rajoutez par petites doses, vous mélangez, ensuite vous l'étalez sur les extrémités pour qu'il sèche. Maintenant, on va passer à la cuisson du poulet. Je prends la cocotte, je mets dedans de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile normale. Je mets l'oignon que j'ai coupé finement, puis j'ajoute les morceaux de poulet et je les fais revenir. Donc je vais les retourner de tous les côtés pour qu'ils prennent une jolie coloration. من بعد كنشد الكوكوط كندير فيها ديك البصله اللي قطعتها طريفات صغيورين وكنزيد عليها دوك الطريفات نتاع الدجاج وكنبقى كنحمر فيهم من هنا ومن هنا، كنبقى كنقلبهم على جميع الجويهات باش يشربوا ديك العطريه ويدخلهم شويه ديال الطياب. Je vais ajouter également la petite marinade qui est restée dans le saladier. كنزيد عليهم ديك العطريه اللي بقات ليا فين كان مرقد الدجاج. وتقدروا تزيدوا فيها واحد شويه ديال الماء وتخليوهم هكا يتقلاو، شحال ما تقلاو شحال ما المرقه كتجي بنينه. Ensuite, j'ajoute les pois chiches que j'ai fait tremper la veille. Donc les pois chiches, vous pouvez vous en passer pour cette recette, mais les enfants adorent le couscous avec les pois chiches. J'arrose avec de l'eau chaude, je ferme et je laisse cuire. هنايا داك الحمص اللي كنكون مفزقاه ليله كامله كنزيد عليه الماء سخون، كنزيد ربطه ديال القزبر معدنوس وكنزيد القرفه عود ديال القرفه وكنسد. Donc j'ai mis un bouquet de coriandre et persil, un bâtonnet de cannelle, je ferme et je laisse cuire 20 minutes. Dans l'autre marmite, je mets les oignons que j'ai coupés comme ça. Donc je vais ajouter un peu d'huile et je mets les épices, du sel, du poivre.
du curcuma et du gingembre. بعد كنشد طاوه اخرى كندير فيها ديك البصله اللي قطعتها شرائح وكنزيد فيها شويه الزيت، كندير شويه الملحه، البزار، الكركم وشويه ديال السكينجبير، وكندير شويه ديال القرفه حبوب مطحونه وعود ديال القرفان. Donc j'ai ajouté également de la cannelle en poudre et un bâtonnet de cannelle. Je ferme et je mets le feu moyen et je laisse cuire. Et pour le couscous, je vais le faire cuire dans le Thermomix comme d'habitude. Sinon, vous utilisez un couscoussier normal, tout simple. Vous mettez l'eau et quand ça commence à bouillir, là, vous pouvez commencer à faire cuire le couscous. Donc là, j'essaye de le défaire un petit peu parce que quand on rajoute l'eau, il devient un peu dur, il sèche, il durcit, il colle. Donc voilà, maintenant, je le défais, mais il a séché complètement. C'est très important qu'il sèche complètement. Donc dans le haut du couscoussier, je mets ma semoule, mais je ne mets pas la totalité, je mets un peu moins que la moitié. Et quand la vapeur commence à monter, je mets le haut du couscoussier et j'attends que ça commence d'abord à cuire et la vapeur commence à monter. À ce moment-là, je rajoute le reste. كما كتعرفوا الكسكسو من بعد ما كنحلوه مزيان باليدين كنديروه يطيب في الكسكاس. بطبيعه الحال انا كنخدم الترموميكس، ولكن اللي عنده الكسكاس يخدم الكسكاس. صافي كندير غير شويه الكسكسو كنتسنى حتى كيبدا البخار كيطلع منه، عاد كنزيد شويه الاخر. وقبل ما تحطوا الكسكاس باش يتفور خصو بعدا كينات البخار بدا كيطلع. ملي تشوفوا البخار بدا كيطلع عاد حطوا الكسكاس وخليو الكسكسو يبدا يتفور. منين تبدا تطلع منه ديك البخار عاد زيدوا الشيء الاخر وغطيوه وخليوه يطيب. Et là, au bout de 20 minutes de cuisson, le poulet est cuit. Donc je vais le retirer, je le mets de côté. ومن بعد 20 دقيقه ديال الطياب نتاع الكوكوط صافي حليتها. غادي نحيد هذاك الدجاج، غادي نحطو جانبا وغادي نمشي نضرب طليله على البصله. Donc je vais jeter un coup d'œil sur les oignons. Ça commence à cuire, donc l'oignon commence à tomber comme on voit ici. On peut remuer de temps en temps, on ouvre et on remue. Là je vais ajouter les raisins secs que j'ai laissé tremper au moins une demi-heure. هنايا كنزيد عليه هذاك الزبيب اللي كنت فزكتو على الاقل واحد نص ساعه، كنسخطرو مزيان وكنزيدو اي جاجوت دو ميل environ une grande cuillère de miel وكنزيد معلقه كبيره نتاع العسل. Là je vais prélever un peu de sauce du poulet et je la rajoute dans les raisins secs avec les oignons pour les faire cuire ensemble. هزيت واحد شويه ديال المرقه من هذيك المرقه نتاع الدجاج وزدتها في البصله باش نخليهم يطيبوا مزيان، نغطي ونخليها طيب. Je vais retirer le bouquet de coriandre et persil. Et je mets maintenant quelques carottes, ça reste aussi facultatif. Si vous ne voulez pas mettre les carottes, vous ne les mettez pas. دابا كنزيد واحد خيط زويات، الا بغيتو ما ديروهمش ما ديروهمش. وغادي نهز شويه ديال المرقه باش غادي نسقي بها الكسكسو. Je prélève également un peu de sauce, donc je vais remplir un grand bol avec la sauce. Je vais arroser avec mon couscous. Et là, je vais ajouter les mêmes épices que j'ai mis dans le poulet, du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. زدت نفس العطريه اللي دزت في الدجاج، الملحه، البزار، الفلفل الاسود وسكينجبير. Là, la première cuisson du couscous est faite au bout de 20 minutes. Donc, je fais une programmation de 20 minutes. Voilà, ça y est, c'est fait. Je le retire, je le mets dans le grand plat et je filtre la sauce. Comme ça, les morceaux de coriandre et d'oignon ne tombent pas dans la sauce. من بعد 20 دقيقة ديال الطياب ديال الكسكسو، يعني كندير ليه 20 دقيقة في الترموميكس. في الكسكاس يمكن غادي يقدر ياخد اكثر حتى لنص ساعة. زدت عليه ديك المريقه صفيتها وزدت عليه، شتي المرقه ما خرجتش من التحت. كوم فويي لا sauce n'est pas sortie, le couscous il absorbe tout. Donc au bout de quelques minutes je le transvase dans le grand plat creux. كنخليه هكاك واحد 2 دقائق حتى كيشرب ديك الصلصه ومن بعد كنخويه في القصعه. تقدروا تسقيوه بالماء بارد. On peut aussi l'arroser avec de l'eau froide, mais là on a le grain après qui est bien imprégné de la sauce, il ne peut être que meilleur. هنايا كيجي داك الكسكسو كيجي شارب ديك المرقه، شارب العطريه، كيجي المذاق فيه بنين كتر. Je vais ajouter maintenant du beurre. Là c'est du beurre rance، شويه ديال السمن ولكن ما حارش. كندير واحد 2 معالق حيت ما حارش. الا كان عندكم السمن حار ما ديروش بزاف، ديروا غير شويه ولا ديروا الزبده. Donc on peut mettre soit du beurre, soit du beurre rance, c'est comme vous voulez. Moi celui-là il est pas très fort, donc je me permets de mettre 2 cuillères. C'est un semen algérien. Je couvre et je laisse fondre. كنغطيه ونخليه هذاك السمن يذوب مزيان. فاش كيذوب كنولي نرجع ليه
وكنولي كنحركو. دونك انا كنحركو غير بهاد لالوش هادي، كتنفعني صراحه، كتحل الكسكسو مزيان من ديك الرفيع، ما كنحتاجش كاع نحط فيه يديا، هي كدير الخدمه كامله. Donc une fois que le beurre a fondu, je mélange avec la spatule. Comme vous voyez, elle fait vraiment bien le travail. Je ne mets pratiquement jamais mes mains dans le couscous. Et là, je vais commencer la deuxième cuisson et idem, je mets juste un peu et quand la vapeur commence à monter, à ce moment-là, je rajoute le reste. Comme ça, je suis sûre que mon couscous il ne va pas devenir pâteux, il va bien cuire et les grains ils ne vont pas se coller entre eux. وكندير نفس الطريقه في الطياب عاوتاني، كندير واحد شويه حتى كيبدا البخار كيطلع، عاد كنولي نزيد الكسكسو الاخر وكنولي نغطيه وكنخليه يطيب عاوتاني 20 دقيقه. Donc je vais couvrir encore et je vais laisser cuire encore 20 minutes. Donc en tout et pour tout, la cuisson du couscous nous prend 40 minutes. Voilà, vraiment ce n'est pas beaucoup. On a en parallèle, on a la sauce qui cuit en parallèle, donc finalement le couscous ne prend pas beaucoup de temps contrairement à ce qu'on dit. Là, maintenant que les carottes sont cuites, tout est cuit, je remets le poulet dans la sauce juste pour qu'il soit chaud avant le service. Et là, comme vous voyez, la caramélisation est bien faite. البصيله تاع السلات كما كتشوفوا رديت الدجاج في الطاوه باش يسخن صافي. والكسكسو كما كتشوفوا صافي، ها هو فار التفويره الثانيه. كاين اللي كيفوروا 3 تفويرات، بطبيعه الحال تقدروا تفوروه المره الثالثه الا بغيتوا. انا كندير غير 2 كافيه كيجي طايب مزيان. Donc voilà, la deuxième cuisson est faite. Il y a des gens qui font 3 cuissons à la vapeur. Vous pouvez bien sûr, moi ça me suffit puisque j'ai fait 20 minutes et 20 minutes ça fait 40. 40 minutes pour le couscous, franchement c'est suffisant, c'est largement suffisant. Je le défais encore avec la cuillère, je le transvase dans un grand plat de service. Voilà. صافي من بعد حطيته في هذا الطبسيل هذا اللي غادي نقدم فيه صافي. والطريفات ديال الدجاج كما شفتوا رجعتهم في المرقه باش سخنوا، كنحطو هكا كنقدموه على هذا الشكل هكا. وحمرت شويه ديال اللوز في الاير فراير، ما خدات ليش ميم 4 ديال الدقائق اللوز تحمر ولا من ديك الشرفيع. Donc j'ai fait dorer des amandes dans le air fryer, ça m'a pris 4 minutes et sans huile en plus. Voilà, je les ai mis par-dessus les oignons caramélisés. Et voilà, j'ai mis un petit peu dans les petits bols, un peu de sauce et le tour est joué. Maintenant, on va préparer des boulettes de viande préparées en quelques minutes seulement. Tout d'abord, on va assaisonner la viande. J'ai ici 450 g de viande hachée. Je mets du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, de l'ail que j'ai ici avec de l'huile dans un bocal. Je mets un oignon rouge coupé finement, on peut mettre un blanc, un œuf et de la chapelure, une grande cuillère. Après, je vais ajouter aussi de la coriandre et du persil. هنا عندي 450 g ديال اللحم مفروم، ملحه، بصل، تحميره، سكنجبير، وشويه ديال ثومه، بصله، بيضه وشابلور، قزبر ومعدنوس، وكنخلط كل شيء. Ensuite, je forme des boules et je les fais frire. من بعد كنشدهم كنديرهم كويورات، كنشد واحد المقله كندير فيها الزيت وكنطيب فيها هادوك الكويورات نتاع اللحم. دونك كنطيبهم كنخليهم كيتحمروا، العافيه كتكون مجهده شويه كيتحمروا ولكن ما كيطيبوش 100%. دونك on va les faire frire, on va plutôt les faire dorer de tous les côtés mais à moitié cuisson seulement. Et une fois que c'est fait, on va les retirer et je vais réduire l'huile qui est dans la poêle. صافي من بعد كنحيدهم، كنقص شويه من داك الزيت اللي عندي في المقله، كنخلي شويه، كنزيد عليه واحد البصله مقطعه طريفات صغيورين. Je rajoute dedans un oignon coupé finement. Donc je vais le faire revenir quelques instants tout en mélangeant avec une spatule. J'ajoute une cuillère de concentré de tomate pas rempli. كنزيد عليهم واحد المعلقه ديال الطماطم مركزه ما تكونش عامره بزاف، كنحرك كنخليها تقلى مزيان. من بعد كنزيد عليها 2 طماطم طريه مقطعه طريفات صغيورين ومقشره، ملحه، فلفل اسود وتحميره. من بعد après j'ajoute 2 tomates coupées en morceaux, des tomates pelées. Après j'ajoute du sel, du poivre, du paprika et de l'ail. وزدت الثومه، واحد المعلقه صغيره ديال الثومه عامره، الثومه مقطعه طريفات صغيورين صافي، وكنغطيها وكنخليها طيب واحد شويه. Donc je couvre et je laisse cuire 10 à 15 minutes environ. Donc il y a un petit jus qui se forme. Je remue et je vais ajouter également un petit peu d'eau histoire d'avoir un peu de sauce. كنغطيها كيبقى كيتجمع لنا شويه ديال الصلصه كتجمع، ولكن ما كافياش، غنزيد فيها واحد شويه كتيكه ديال الماء صافي. نخلط مزيان ونغطيها ونولي نخليها تغلي على نار هادئه تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. من بعد كنرجع فيها
donc les boulettes نتاع اللحم. Après, je remets les boulettes de viande dedans pour qu'elles soient imprégnées de cette sauce et en même temps pour finir la cuisson parce que la première fois, je les ai juste fait dorer. À côté, je fais cuire mes spaghettis, donc je vais saler l'eau et je mets les spaghettis. جانبا كنطيب spaghettis كندير الملحه وكنطيبهم من بعد كنسقطرها كندير فيها الزبده وكنحركها مزيان. Donc ensuite, je l'égoutte, je mets un morceau de beurre, je mélange, voilà. Et là, ma viande hachée est prête. Je rajoute un peu de persil. Et on va passer au service. Dans un plat, je mets les spaghettis et je mets par-dessus les boulettes. Voilà, c'est vraiment très rapide. Ça ne prend en tout et pour tout 35 minutes environ. صافي من بعد كنشدو صحن كنحطو فيه شويه نتاع دوك لي سباغيتي وكنحطو فوق منهم اللحيمه ديالنا وها هو الطبق ديالنا وجد يعني في تقريبا واحد 35 دقيقه كيشد يعني ما كياخدش وقت بزاف. On va râper un peu de parmesan sur le dessus. كنحكو فوق منه واحد شويه ديال الجبن ديال البارميزان وكنزيدو واحد شويه ديال المعدنوس هكا من الفوق. صافي وبالصحه والراحه. Bon appétit. On va terminer la vidéo par une recette de cigare avec une superbe farce avec pas mal de légumes. On va commencer par le poireau, je le coupe en julienne et je le mets dans de l'eau vinaigrée. هنايا كيما شفتوا غادي ندير واحد الوصفه نتاع السيجار فيها بزاف ديال الخضروات كتجي واعره. Je fais la même chose avec un chou blanc, donc je le mets dans de l'eau vinaigrée. هنايا كنديرهم في هاد الزليفات هادو فيهم الماء وفيهم الخل باش يتغسلوا وفي نفس الوقت كيبقاو كيرطبوا واحد شويه. Donc je coupe également quelques carottes en julienne. Ensuite, je passe à la cuisson dans une marmite, je mets de l'huile et du beurre et je commence la cuisson. هنا دازت الزيت ودازت الزبده. غادي ندير هادوك لي بوارو البورو غادي نديروه هو الاول ندير مع شويه الملحه. Donc j'ajoute un peu de sel. Ensuite, je mets les choux blancs. On peut commencer par les choux blancs en premier, peu importe. صافي من بعد زدت عليهم هذاك الكرنب الابيض ودرت الجزر كذلك. غادي نزيد واحد شويه ديال الابزار. Donc j'ai mis également les carottes, j'ajoute un peu de poivre et je fais revenir le tout. صافي كنخليهم كيتقلاو واحد 5 دقائق من بعد كنسد عليهم ونخليهم يطيبوا 10 ديال الدقائق. Donc je couvre et je laisse cuire 10 minutes. Après, je fais un petit creux au milieu, j'ajoute un peu d'huile et je mets l'équivalent de 400 g de viande hachée. Je l'assaisonne avec du sel, du poivre, du paprika et de l'ail. صافي من بعد منين تقريبا كيطيب داكشي كنزيد عليهم واحد شويه ديال اللحم المفروم تقريبا واحد 400 غرام مع شويه الملحه البزار فلفل البزار والتحميره والثومه. صافي وكنخلطهم كنبقى كنقلب فيهم هكا بشويه بشويه حتى كيطيبوا كلشي كيطيب. Donc à la fin, je couvre et je laisse cuire 10 minutes. Après, j'ajoute de la coriandre et du persil. كنسد عليهم كنخليهم يطيبوا واحد 10 دقائق هكاك. من بعد كنزيد عليهم القزبر والمعدنوس. Je mets un peu de sauce soja, 2 cuillères de sauce soja et 2 cuillères de sauce d'huître. زدت عليهم 2 معالق نتاع الصوص ديال الصوجا و 2 معالق نتاع لا sauce d'huître. À côté, j'ai fait hydrater avec de l'eau chaude du vermicelle chinois. Ensuite, je l'égoutte et je le coupe avec des ciseaux هنايا كما شفتوا. الفيرميسيل شينوا كنفزقو بالماء سخون 10 دقائق من بعد كنقطعو بالمقص وكنزيدو. J'ajoute également des pousses de soja. Ça donne un croquant dans les cigares et ça rajoute du goût. وزدت من بعد عليهم هذوك لي بوس دو صوجا كيتباعوا هكاك في قريعات. صافي كنخلط كلشي والحشو ديالي ها هو واجد. Donc la farce est déjà prête. Maintenant, je vais râper un morceau de fromage. Ici, c'est du fromage de lait d'âme. Je vais l'ajouter et je vais tout mélanger. هنايا عندي الفرماج اللي كنسميه في المغرب الفرماج الاحمر كيبنن كيزيد المذاق وداك الخلطه كتجي هكا كتجي معلكه وكتجي بنينه. Voilà, je mélange le tout. Ensuite, je passe maintenant au montage. Je vais utiliser les spring rolls. Donc, c'est les feuilles de briques chinois qu'on achète surgelées. هاد الوريقات هادو كيتباعوا هكا كيكونوا مجمدين. Donc, je vais commencer par le premier pliage, comme on voit ici. Donc, je rabats les côtés. Ensuite, je colle tout ça avec uniquement de l'eau, un pinceau et de l'eau. Ça fait كما شفتوا جمعت درت جنيبات ومن بعد درت غير بشويه ديال الماء وصافي وكتسد. Le deuxième pliage, voilà, on fait pratiquement la même chose. Voilà, je rabats les côtés, un peu d'eau, je colle. Pas besoin de faire une pâte. Pas besoin de coller avec quoi que ce soit, avec de l'œuf ou quoi que ce soit, ça tient parfaitement bien avec de l'eau. كيتسدوا مزيان بالماء يعني بلا ما ديروا لا بيض لا حتى شي حاجه ولا فرينه ولا كيتسدوا من ديك الشرفاع. Une fois que j'ai terminé, donc je vais les badigeonner avec de l'huile de tous les côtés. La cuisson va se faire dans le four.
Je programme le four à 220 degrés pendant une dizaine de minutes et l'autre partie, je la fais dans la friteuse à air sans huile. Donc là aussi, vous mettez, moi j'ai mis 195 la puissance, mais mettez jusqu'à 220, comme ça va très vite et ça ne prend même pas 10 minutes. بالنسبة للطياب في la friteuse à air, ديروا تقريبا 220 درت 195 220 كيطيبوا من ديك الشرفاح. وفي الفران درتهم على 220 ما كياخدوش تقريبا حتى 10 ديال الدقائق كيجيو غزالين. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. On se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات يكونوا عجبكم وتجربوهم إن شاء الله ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.